नमस्कार बंधुगण, आसंतु समय विलंब करवा नहीं। आजिर विषय वस्तु को आगे नेबा। कांतारा 2025 देवतांको प्रतिशोध, जेउठारे देवता माने निजे चालंती। भारतर पश्चिम उपकूल निकटरे एक घन जंगल अछि। टुलु नाडुर एक अंचल जेउठारे देवता एवं मनीष मध्यरे रेखा झाप्सा हो जाए। भूत केलार ढोल एबे भी वायुरे प्रतिध्वनित हुए एवं पंजुरली देवतार नाम प्रत्येक गछ प्रत्येक पत्थर को थराई दिए। 20 वर्ष पूर्वे एही भूमि रे शिव नामक जने युवक तांको ग्राम तांको देवता एवं तांको विश्वास पाई सर्वस्व बलिदान देइथिले। तांको मृत्यु गाँ रे शांति आनिथिला, किंबा हुएत देवता तांको निद्रारु फेरी आसीथिले, स्थिरता फेराई आनिथिले। किंतु एबे 2025 मसीहारे सेही जंगल पुणी जाग्रत हेबाकु जाउथिला। पितांकु हराइथिबा शिवंको पुत्र अर्जुन तांको पाठपढ़ा समाप्त करी सहररु फेरी आसीथिले। से जणे आधुनिक जुगर जुक्तियुक्त युवक थिले। से विश्वास करुथिले जे देवता एवं रीतिनीति केवल गाँ लोकंक कल्पना। किंतु जेतेबेले से देखिले जे दिने तांको गाँ रे कुहुडी व्यापीछि, से दिन रातिरे ढोलर शब्द शुणिले। से अनुभव कले किछि गोटिए एबे भी एठारे अछि जहा विज्ञान को अतिक्रम करिगला। गाँ लोक माने तांको कहिले जे सरकार एवं एक बड़ कंपानी खणी पाई जंगल जमी बिक्री करिसंती। जंगल कटा जाउथिला एवं ठीक सेठारे देवतांक भूमि थिला। सेही स्थान जेउठारे शिव निजकु बलिदान देइथिले। खणी कार्य आरंभ हेबा मात्रे अद्भुत घटना घटिबाकु लागिला। प्रथमे जणे श्रमिक निखोज होई गले, तापरे आउ जणे। रातिरे लोक माने जंगल भितरे एक लाल रंगर निया जळुथिबार देखिले एवं ढोलर शब्द बहु दूरकु सुना जाउथिला। कंपानी अधिकारी माने हसी कहिले, एहा सबु गाँ लोकंक द्वारा एक नाटक। किंतु गाँ लोक माने कहिले देवता माने क्रोधित। पंजुरली देशरे लुहा पंजा व्यवहार करा जाई पारिबो नहीं। अर्जुन हसिले, किंतु गोटिए रातिरे तांकर एक स्वप्न हेला। से स्वप्न रे तांको पितांकु देखिले, अधा मानव अधा देवता भावरे कहुछंती। भूमि देवतांकर पुओ, जे केही एही माटी सहित खेले से माटी को फेरी जाए। स्वप्न रे एहा सुनी अर्जुन झालरे भिजी उठिले। सेही रातिरे तांकु लागिला जेपरी केही तांको कुडिया पाखरे ठिया होइछि। से एक ड्रम बाजार मृदु शब्द शुणिले एवं किछि समय परे सबु किछि नीरव होइगला। कंपानीर मालिक राव साहू जणे अहंकारी शिल्पपति थिले। से सरकारंक सहित मिसी ग्रामवासी को भयभीत करी जमी दखल करुथिले। से कौनसी देवतांकु भय करुनथिले। से अर्जुनंक सहित जुक्ति करिबाकु मध्य चेष्टा कले। तुमे जणे शिक्षित व्यक्ति, एही देवता एही कोला सबु अंधविश्वास। मु तुमको सहर रे चाकिरी कराई देबी। किंतु अर्जुन कहिले, तुमे जहा करिछ ताहार परिणाम तुमे देखिबो। एवं ताहा सत्य हेला। गोटिए रातिरे मेसिन गुडिक चालुथिबा समय हठात एक ड्रमर शब्द वायुरे प्रतिध्वनित हेला। चारि पाखरे निया लागिला। मेसिन गुडिक आपे आपे बंद होइगला। किछि श्रमिक कहिले, आमे जनंकु देखिलु, अधा मनीष अधा पशु। एवं तापरे एक विस्फोरण हेला। सकाळ सुधा समग्र खଣି अंचल पाउंस होइगला।
ରାଓ ସାହୁଙ୍କ ଶରୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ହେଲମେଟରେ ନଖ ଚିହ୍ନ ସହିତ ରହିଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ଭୟ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିବେଶ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା। ପୁରୋହିତମାନେ କହିଲେ, ଦେବତା ପୁନର୍ବାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୁର୍ଲି ତାଙ୍କ ଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହି ରାତିରେ ଭୂତକେଲାର ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ବିଧି, ଢୋଲ, ତୁରୀ, ଦୀପ ଏବଂ ଧୂପର ଧୂଆଁରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେହି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ନର୍ତ୍ତକ ଦେବତା ରୂପରେ ଅଗ୍ନିରେ ନାଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଝଲସୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ନର୍ତ୍ତକ ହଠାତ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶିବପୁତ୍ର, ତୁମେ ଫେରି ଆସିଛ। ସମଗ୍ର ଗାଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଥରି ଉଠିଲେ। ଦେବତା କହିଲେ, ତୁମର ପିତା ଏହି ଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ପରି ଏହି ଗ୍ରାମର ସେବା କରିବି। ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୂତକେଲାର ଢୋଲ ପୁଣି ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କଲେ। ସେମାନେ ଖଣି ଖନନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସରକାର ପୋଲିସ ପଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ଢୋଲ ଦିନରାତି ବାଜୁଥିଲା। ଭୂତକେଲାର ଜାରି ରହିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୁଖିଲା କୂଅରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଆଉ କେବଳ ଜଣେ ଯୁବକ ନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଅବତାର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପୁଣି ଥରେ କାନ୍ତାରାରେ ସନ୍ତୁଳନ ଫେରି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କାନ୍ତାରାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତକେଲାର ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାର ସ୍କ୍ରିନ୍ କଳା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଥିଲା, ଏହି ଭୂମି ଆମର ନୁହେଁ, ଏହା ଦେବତାଙ୍କର। ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଧାରରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମାଧି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଥିଲେ, ବାପା, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଭଗବାନ ମାନେ ବାହାରେ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଦେବତାମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଢୋଲର ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଶୁଣାଗଲା। ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଆସେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ବି ବାୟୁରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ। ଭଗବାନ ମାନେ ଏବେ ବି କାନ୍ତାରାରେ ଅଛନ୍ତି। କାନ୍ତାରା 2025 କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ମଣିଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଂଯୋଗର କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଏ, ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଲଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ମାଟି, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନଦୀରେ ଥିବା ଆତ୍ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତାରାର ପରମେଶ୍ୱର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।